चेन्नई के आवला वीडियो बनाई दिए तो ভালো ভালো লোকেশন তো কিছু মই ভিডিও যখন আগে একটা ভিডিও মান করে এলাম কি ভালো ভালো লোকেশন কমেন্ট করে তো কিছু দাদা আর কমেন্ট করে হলোতে তো ভালো ভালো লোকেশন ও লোকেশন কে দেখি हेलो फ्रेंड्स जय श्री जगन्नाथ वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग একটা নতুন ব্লগ ভিডিও শুরু স্বাগত জানান কিনা নেয়া আসলে আশা করি সব ভালো নিতে প্রথম তুমি ভালো মানে তো দিন পরে একটা ব্লগ ভিডিও বানা কিনা লাগে एक्चुअली टाइम नहीं होले वीडियो बना दे वाला वीडियो बना नहीं पारल पोस्ट नहीं करला यूट्यूब मानो ढेर दिन होले ब्लॉग वीडियो तो एठी नाइ कोने एक्चुअली टाइम टू को मैनेजमेंट करी चले होई के वाला वीडियो नहीं बना पारा আর একটা কথা দেখা এটি নাওলা মানে জন কাম মান নাওলা তো কাম তো নিহাতি করি কোন যাম কোনো কিছু লাভ নেই तो चलो जा पे खाली क्रिकेट खेले तो तोरा वीडियो देखा देवान तोरा किन खेले किन के रूल्स तो सब किछु वीडियो माध्यम तोरा के देखा देवान तो दया कर वीडियो लास्ट जा वाच कर तो चलो जल्दी क्रिकेट खेले जा पदे चलो।